তাহলে শিব সে সেতলে কোন সব মাত্রা বিহীন সব সি নাই মাত্রা নাহি ক্রিয়াশীল কে না শক্তি কি প্রকার ক্রিয়াশীল ধ্বংস রূপে ক্রিয়াশীল সে তো তার লেলি হাণ জিভা কি ভଳି ভাবে ক্রিয়াশীল সে শক্তির উপরে ধ্বংস রূপে তাঙ্কর সে ক্রিয়াশীল মাতৃ রূপ সে তার নাহি সেটা উগ্র স্বরূপ কাহিঁকি না শিব খেলে সুপ্ত শিব যেতବେଳେ জাগ্রত সেতବେଳେ সে সেবা করি না তা তুমি যেতବେଳେ শিবକୁ জাগ্রত କରି ନ পাইছো প্রকৃতি তুমি কোন করব ধ্বংস রাস্তা নেই না নাই এতিকি কথা তো জানিবা দরকার সাধারণত কালী পূজা তো আমি করুଛୁ মনে করিছি কি তার তত্ত্বକୁ কিଏ বুঝিছি বুঝিলে কি বুঝিবা হেই নাই যেতବେଳେ শিব আত্মা সুপ্ত সেতବେଳେ প্রকৃতি ক্রিয়াশীল জাগ্রত এটি দেখু না মন কোন করুছি রে অছি কা সাগরে মন মন বর্তমান ସବୁଠାରୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସେ ହେଉଛି ରାଜା ମନୁ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ରାଜା ମନ ରାଜା ପ୍ରଜା କିଏ ହେଇଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧି ତା ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡୁଛି ମନ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ପର୍କ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ମୂଳତଃ ବିବେକ ସହିତ ଅଛି ଏବେ କାହା ସହିତ ମନ ସହିତ ମନ ଯେ ବାଟେ ଯାଉଛି ये समस्त कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय एमाने समस्त एकादश इंद्रिय मन मन ये समस्त को लेकिन आगे चली मन पछरे एमाने समस्त आसती मोर मन जे हाडे मो सेवा चली गली ताले बंधन देखिए पड़े मन पाखे मु पड़ी ना ताले बंधन अच्छे ना नहीं एथर कथा परिष्कार होची ताले मो बंधन पड़ी बुझ पारछ तो ताले पुनी एठू बाहरिया पई पड़िबो ना इमिति बाहरिबो ना मन को जदी आमे बुद्धि मन पाखे बंधा पड़ी मन बर्तन राजा है मनु राजा किंतु हवा कथा किए आत्मज्ञान भाव तेणु आत्मज्ञान तेणु सात्विक करी तीक्ष्ण बाण छेद रजतम गुण रज आउ तम गुण तो छेदा पाइले मूल है सात्विक गुण सात्विक करी तीक्ष्ण बाण छेद तू रज तम गुण देले सात्विक अवस्था को आसो से आसले आत्मज्ञान आत्मज्ञान को हवा पाई रास्ता फिटिबो सेते बेले बुझिला कथा तेनु प्रथमे गुरु को पाकर पहुंचले प्रभु कोन दे एकाक्षर ब्रह्म देले तोते तू आगे चिनिबू आगे तू तोते चिनिबू तू किए तोते तू निजे चिनिले तू ही देवता काहे कि ना तो देहरे अछि पुरी आ चिन्हि पारिले जीवु तोरी बुझी पारले भी होबनी जानि पारले भी होबनी चिन्हि पारिले जीवु तोरी जेते बेले तोर आत्मज्ञान स्थिति दृढ़ होई जीवो सेते बेले तोर मन स्थिर हम मन स्थिर हेले बुद्धि कहा पाखर विवेक